आपण समस्तଙ୍କୁ आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत। जितेबले वर्तमान बहुत सारा एका संगे बहुत सारा मेसेज आसूची विभिन्न सारा ग्रुप रे एवं यही मेसेज गुड़िक पीजीटी संपर्कित एसएसबी पीजीटी संपर्कित ये मेसेज गुड़िक आपणकर असिस्टेंट टीचर बा जोटा पूर्व जूनियर टीचर थिला ता संपर्कित यही मेसेज गुड़िक आपणकर एसएसबी टीजीटी संपर्कित एवं ओडिशा आदर्श विद्यालय संपर्कित हुए तो मेसेज आसेनी किंतु आपण पाखे वीडियो पहुँची जोटा आपण मते पठेइछन्ती किंतु मु पर्सनली कोनसी माने आपणकर कहबे ए सारंकर स्टेटमेंट ऊपर कोन से सारंकर स्टेटमेंट ऊपर कोंतु से जिंस मोठो एक्सपेक्ट करिवेनी मो मतामत रखिबी मो पाखे थिबा इन्फॉर्मेशन रखिबी अन्य कहा ऊपर स्टेटमेंट देवेनि दयाकर से निवृत्त रही आप क्षमा करेंगे किंतु हाँ ओवियस डिले आपण मान भितर जो क्वेश्चन रही तार उत्तर मुझे रखी। तो प्रथमतः मुझे देखुची एसएसबी पीजीटी ठीक अच्छे। तो बहुत जन काली मते कहले सर एसएसबी रो जो पीजीटी आपन काली न्यूज अपडेट मु कवर करथिली नाइ एटा पीजीटी रिक्रुटमेंट आसीबो जो वैकेंसी मंगा है आसीबो। बहुत जन मेसेज कले सर एटा होची नॉन गवर्नमेंट आपणकर हायर सेकेंडरी स्कूल्स लिखाई नॉन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स पॉलिसी नहीं टीजीटी आसुनी पीजीटी कौन आसो आपन टिके जानी ना बोध हुए गवर्नमेंट लेक्चरर केस रे एवं पीजीटी केस रे नॉन गवर्नमेंट आडेट रे पोस्टिंग दउछि कहीं ना नॉन आपन कहे बहुत जन कहले सर पीजीटीटा आपणकर स्कूल एंड मास एजुकेशन अंडर आसूची लेक्चरटा हायर एजुकेशन अंडर आसूची तेणु हायर एजुकेशन तांकर रूल फॉर्मेशन है पोस्टिंग द्वारा कि समस्या नहीं किंतु स्कूल एंड मास एजुकेशन तो आम कहते ग्रीभांस रे आम टीजीटी दे पारूनी तमें पीजीटी केम देवे विगत दिन देइछंती आ विगत दिन पीजीटीटा हायर एजुकेशन अंडर थिला एबे रिसेंटली 2-4 वर्ष हला अपग्रेड होची आसूची तेणु एटी क्लियर देखिबे पूर्व वर्ष मुझे देखा रिक्वेशन क्लीयरली जोटा 23 मसीहा तो लास्ट आसला पीजीटी ना तापर तो आसेनी तो 23 मसीह नॉन गवर्नमेंट आपणकर आडेटर ही आसी सो जोटा कि न्यू गवर्नमेंट आम कहूँ नॉन गवर्नमेंट जहाँ भी हो तो सेटा ही आसला। तो न्यू गवर्नमेंट एठी भी न्यू जो फुल्ली गवर्नमेंट आडेटर बर्तमान हाई टीजीटी आसूची बट न्यूली गवर्नमेंट आडेटर आपणकर पीजीटी आसला एथर भी आसो जहाँ वैकेंसी रिपोर्ट मगाही कि हाँ मुझे काली भी कही आपको यहीटा एक्सपेक्टेशन रखिबेनी जे यही डेट सुधा आम आसो बोली कहवा ना कहीं विगत दिन में पीजीटी मैंने भिजिट करते से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड बोथ आपणकर कहीं ओपीएससी सॉरी एसएसबीटा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर आसूची से जाते एसएमए भी जाते से कहते ओपीएससी पीजीटी आगे आने चेष्टा करुच्छू बट बर्तमान एसएसबी जो आसला जहाँ भी हो आसी जाओ किंतु आपण एक्सपेक्टेशन बर्तमान ठू आपण मासे 2 मास पीजीटी पर्टिकुलरली मासे 1.5 मास 2 मास मैक्सिमम 2 मास भितर आपण देखिए पाइबे। तो पीजीटी रो गला कन्फ्यूजन आपन दूर हो गला कालठू जोटा आपन वायरल होतला कमिंग सून आपन बहुत जन कल नहीं आसीबनी एटा केवल वैकेंसी मगा जाउछि वैकेंसी रो पर्पस से नुहे तो एटा आपन डाउट। नेक्स्ट मु आपन जीबी एसएसबी टीजीटी रिक्रुटमेंट ऊपर ठीक अच्छे। तो एसएसबी टीजीटी रो गोटे जिनस भाइराल होची आपन देखबे मु कहबिनी कहा मेसेज किए करछि कोन करछि जे डीएससी रो लेटर 6/7/2026 रे जो आपणकर रिक्वेशन आम कहीपर जाइथिला एसएमई सेटा आपणकर वर्तमान तार प्रोसेसिंग सरी एंड शॉर्ट नोटिस अगस्त 1st वीक रे प्रकाश पाई पारे। तो मुझे कही रखा चाहिए मन पकात स्ट्राइक केबे देला जून 25 रे सेठू आपणकर जहाँ सूचना रही आम गोटे माने केबे सुधा से कहते 1.5 मास 2 मास आम टाइम नहीं तो मैंने जून 25 रु 1.5 मास 2 मास केबे हो बुझीपार ना अगस्त 1st 2nd वीक कि 3rd वीक तो 1st वीक जदि आपन किसी मेसेज आसी ताहले एटा डीएससी जो मैंने जाऊना डीएससी जो मैंने जाऊना सेक्रेटेरिएट से माने घरे बस कि एक कथा से मिछ कहला से सत कहला एक कथार स्टेटमेंट द्वारा किसी भैल्यू ना जदि आपन समय अच्छी आप गोटे दिन जापारे आप निजे बुझिकी आसपारे स्टेटमेंट तो यही स्टेटमेंट से तो
ସେଇ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ତ କହିବିନି, ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ହେଇପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରନ୍ତି SSB TGT। ତ କାହିଁକିନା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ 6-7 ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ରିକ୍ୱେଜିସନ୍ ଫାଇଲ୍ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେ ମିନିମମ୍ ତ ମାସେ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ମୁଁ ତ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ର ସପକ୍ଷରେ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଡେରି ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ କହିଦିଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନ ଆସିଲେ ଆପଣ ମୋ ତଣ୍ଟି ଧରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନେକ୍ସଟ, ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି PGT ପାଇଁ, PGT ହିଷ୍ଟ୍ରି, PGT ଓଡ଼ିଆ, PGT ଇଂଲିଶ, PGT ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, PGT ଏଜୁକେସନ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ଟିଲ୍ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, କୌଣସି ବି କୋର୍ସ OVS ହଉ, RST ହଉ, SSB TGT ହଉ, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ହଉ, या PGT ହଉ, ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ହଉ, ଆପଣ 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତି କୋର୍ସରେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଯେ 13,400 ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୂର୍ବଥର ଏଇ ଯାଇଥିଲା ଫାଇଲ୍, ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲା, ତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ 13,000ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ MLE ଟିଚର ବି ମିଶିକି ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟା TLT ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେଟର ସେପାରେଟ୍ ଅଛି, ତାର ଏଥିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ମର୍ଜ ହେଇକି ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ୟା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ, ଫୁଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଥର ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯେଉଁଠି ପକାଇ ପାରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମେସେଜରେ ଯାହା ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ମେସେଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିଲ୍ଲା, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ରିସେଣ୍ଟଲି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିଛନ୍ତି। ତ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା, এই ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ବର୍ଷ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ, ନିଜେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ବେସ୍ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଲିଡ଼ର ମାନେ, ମୁଁ କହୁନି ଲିଡ଼ର ମାନେ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସତ କହୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ନିଜ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପିଲା ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପକାଇବେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆସ୍ୟୋର କରୁଛି ଯେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଗସ୍ତ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ଜିନିଷ କହିବି। ଆଉ ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର କେବେ କଥା କହିବେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର କିମ୍ବା ତାପରେ, ଏବେ ନୁହେଁ। OAVS ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା, OAVS ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। RST ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ RST ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ OAVS ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖାଇ ଦେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ମାସ ପରେ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବହୁତ ଥର ଯିବା, ଗତ ଥର ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ଡାକିଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତ OAVSର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ OAVSର 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିଆଯାଏ ଆପ୍ଲାଏ ଫି। ଓଡ଼ିଶା ମାଇନିଂ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବି ସେପାରେଟ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା 1,500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେଇ କନସର୍ଣ୍ଣରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି, ପିଲା ବହୁତ ଜିନିଷର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିବେ ଯେ OAVS ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆସୁଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଉନି 100%, 60-70% ପୂରଣ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବାଟା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା ଆପଣଙ୍କର କାରଣରୁ OAVS କହିବା କଥା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେ ସାର୍ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମାନେ ନା କ'ଣ କିଏ କ'ଣ, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏଇ କାରଣରୁ ଏଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ, SSBରେ କ'ଣ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପଡ଼ୁନି? ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପୁରା, ଆଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ରିଡ୍ରେସ୍ କରିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିବେ, এইটা ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର OAVSର ବାହାନା ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା OAVS ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି,
से गत वर्षर आनुआल बजेट रे 30% रिड्यूस करथिला गवर्नमेंट एटा गोटे पॉलिटिकली से माने एटा को नौचंती ए वर्ष 40% प्लस रिड्यूस करचंती एवं ता सहित मो कहि रखियो चाहिबी जे किछि ओइभी रे तांगर फंड क्लियरेंस न होवा कारणरू से माने 2 मास रु 3 मास सब दराम भी पाई पार नांती ठीक अछि तो एथिरे एडवर्टाइजमेंट केबे आसीबो से माने लास्ट टाइम जिते पिला मान विजिट करथिले से माने 20 तारिख डेट देथिले डेट पर तो डेट दउछंती 20 तारिख जून 20 डेट देथिले जून 20 तो हेई गला आ जून 20 आज आपनकर 18 तारिख 19 20 आ 2 दिन तेणु जून 20 तो हेई गला तेणु गोटे जिनस जे ओईवीएस पिलांक संख्या कम आउ ओईवीएस गोटे पॉलिटिकल गोटे डायरेक्शन दिया होची जोथि पई आपन एडवर्टाइजमेंट आसुनी किंतु हां ए सब एडवर्टाइजमेंट रो आपन कहबे जे तांको भितरे आपनकर निष्पत्ति के नउची मु भी जाननी आज्ञा कहीं ना सुरेश पुजारी जाउछंती टंका दत्त पार्टी विरोध करूछंती जेतेबेले धर्मेंद्र प्रधान आसुछंती बैजयंत पण्डा विरोध करूछंती सेतेबेले आपनकर होय मोहन माझी की विरोध डायरेक्ट करि पारंती तो मुझे कहि परिबिनी निष्पत्ति के नउची किंतु हां केही तो जण निष्पत्ति नउची एवं केही तो जणे आपनकर चाहूची जे एई समय बाहरले हमर दल प्रति बा मो प्रति माने गोटे बेनिफिट हबो ए नियुक्ति सब ठीक अछि तेणु आपण सेथिलागि वर्तमान टेंशन नियंतुनी गोटे जिनस आपण जानिछंती जेते जिनस हमें आलोचना कले से नियुक्ति आसीबो बिफोर पंचायत इलेक्शन आपण आसीबो किछि रो एग्जाम हबो अपॉइंटमेंट पाइबे आउ किछि एडवर्टाइजमेंट आसीबो अप्लाई करबे होय तो एग्जाम हेई पारे न हेई पारे इलेक्शन परे अपॉइंटमेंट पाइबे एटा आपण भी जानिछंती तेणु प्रिपरेशन ही आपण को सक्सेस करेबो वर्तमान प्रिपरेशन छाड़ी देबे एडवर्टाइजमेंट आसला पर प्रिपरेशन करबे देन आपण पारिबे नाही केना किछि नियुक्ति मु कहली आपण को फटाफट एग्जाम हबो फटाफट जॉइनिंग हबो ठीक अछि तेणु प्रिपरेशन कंटिन्यू करंतु मु कहूनी जे आमोठ प्रिपरेशन करंतु बोली आपण जोठी सुटेबल होची आपण को सेल्फ प्रिपरेशन सुटेबल होची देन यू शुड ठीक अछि आज वीडियो कमेंट शेष करछु आशा कर वीडियो माध्यम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे पारछु हेल्पफुल एवं देखाउ नेक्स्ट धन्यवाद।